स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 16 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। मदीना मुनव्वरा ने पायदार तरक्की का शांघाई ग्लोबल अवार्ड जीत कर आलमी सतह पर कायम की नई मिसाल। 33 ममालिक के 58 शहरों में मुकाबला, मियारी ज़िंदगी में नुमाया कारकर्दगी पर एजाज़। अहले गज़ा पर अब मूसलाधार बारिश का कहर, पनाह गुज़ीनों के ख़ैमे ज़रियाब, फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में शदीद इजाफ़ा, गमज़दा फ़लस्तीनी खातून की वीडियो वायरल, अल्लाह से मांगी मदद। गज़ा नस्ल कुशी के दौरान 25 ममालिक ने इसराइल को तेल किया फराहम। ऑयल चेंज इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इंकशाफ, अज़रबैजान और कज़ाकिस्तान इसराइल को 70% खाम तेल के बड़े सप्लायर। 90 बरस के हो गए फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, ओहदे पर फायज दुनिया के दूसरे मुअम्मर तरीन सदर। इसराइली दबाव और अवामी नापसंदगी ने अब्बास की क़यादत कर दी कमज़ोर। सऊदी अरब जल्द ही इब्राहिम मुआहदे के तहत इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने वाला है। मोहम्मद बिन सलमान के व्हाइट हाउस आमद से कबल डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। न्यूयॉर्क में दाखिल होते ही नेतन्याहू की गिरफ्तारी। मेयर ज़ोहरान ममदानी की इस धमकी पर नेतन्याहू ने कहा, मुझे गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं। कहा, ममदानी की पॉलिसियां न्यूयॉर्क को बना सकती है दिवालिया। ट्रंप का बहरे कैरिबियन में ऑपरेशन सदर्न स्पेयर, वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हो सकता है हमला। ऑपरेशन के तहत 15,000 अमेरिकी फौजी और जंगी बहरी बेड़ा कैरिबियन में तैनात। रूस का यूक्रेन पर 430 ड्रोन्स और 18 मिसाइलों से बड़ा ताकतवर हमला। कीव पर ड्रोन्स व मिसाइलों की बारिश, 8 हलाक, दर्जनों जख्मी। सऊदी वली अहद की अहलिया शहजादी सारा ने टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों के लिए दिया 10 मिलियन रियाल का अतिया। ये इमदाद इलाज, देखभाल व इंसानी इंसुलिन पंप्स की फराहमी में मददगार होगी साबित। चीन को मिला एक बार फिर बड़ा सोने का ज़ख़ीरा। अब सियांगिंग में 1000 टन से ज़्यादा सोने का नया बड़ा ज़ख़ीरा हुआ दरियाफ्त। साल का ये तीसरा बड़ा खजाना, आलमी रिकॉर्ड के करीब। इंसान में बद जानवर की किडनी का कामयाब ट्रांसप्लांट। अमेरिका में पहला कामयाब तजुर्बा। 57 साल मरीज पर 2 माह की निगरानी। नई किडनी ने ब्लड प्रेशर का किया कामयाब मुकाबला। लाल किला धमाके के 5 दिन बाद मेट्रो स्टेशन के तमाम दरवाजे दोबारा खोल दिए गए। सिक्योरिटी खदशात के बाद बंदिश खत्म। दिल्ली मेट्रो की वाइट लाइन पर आमदोरफ्त मामूल पर। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं, ये बयान देने वाले दियोबंद में पुलिस इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा को कर दिया गया मुअत्तल। बजरंग दल व गौ रक्षा दल ने जांच का किया मुतालबा। लालू यादव की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य का सियासत से रिटायरमेंट और खानदान से दूरी इख्तियार करने का ऐलान। आरजेडी की शिकस्त के बाद बड़ा धमाका। अखिलेश यादव हर बार ओवैसी को जिम्मेदार ठहराने का अपनाते हैं पुराना राग। बिहार नतायज पर अखिलेश के बयान पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का तंज। कहा, ये अवाम का मैंडेट, इसे दे इज्जत। अवाम से इजहार तशक्कुर के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल जाने का किया ऐलान। 21 और 22 नवंबर को सीमांचल में पार्टी केडर व अवाम से करेंगे मुलाकात। टीवीके का इलेक्शन कमीशन को खत। मीटिंग्स में शामिल न करने पर विजय का एतराज़। मुशावरती इजलासों से पार्टी को दूर रखने को बताया। लाखों वोटरों के हुकूक सल्ब करने की मुतरादिफ। केरला में मुस्लिम बच्ची से ज्यादती पर बीजेपी लीडर को ताहयात उम्र कैद की सजा। पॉस्को अदालत ने भाजपा लीडर व स्कूली टीचर के पद्मराजन को करार दिया मुजरिम। तेलंगाना में खुसूसी लोक अदालत का रिकॉर्ड कारनामा। एक ही दिन में निपटा दिए 42,000 से ज्यादा मुकदमात। हजारों फरीक़ैन को फौरी इंसाफ। करीब 87 लाख रुपए हर्जाना तकसीम। हार गए तो क्या हुआ, मर तो नहीं गए। भाजपा को वोट देने वाले कट्टर हिंदुओं का शुक्रिया। जुबली हिल्स शिकस्त के बाद बीजेपी एमएलए राकेश रेड्डी का इश्तियाल अंगेज पोस्ट। मुतनाज़ा ट्वीट पर मुखालिफ जमातों की शदीद तनकीद।
حیدرآباد میٹرو میں ریکارڈ بھیڑ، یومیہ 5.5 لاکھ مسافر، ہر 2 منٹ میں ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ 2 منٹ کی ٹرین فریکوینسی سے سفر میں آسانی کی امید۔ تلنگانہ میں سردی ہوگی مزید شدید، آئندہ 2 دن ٹیمپریچر میں مزید کمی کا امکان۔ حیدرآباد میں سردی کے ٹوٹ گئے ریکارڈ، کئی مقامات پر ٹیمپریچر 10 ڈگری سے بھی نیچے درج۔ سکندرآباد میں سنسنی خیز ڈکیتی کی واردات، نیپالی گروہ نے کیپٹن گری کے گھر سے لوٹ لیے 50 لاکھ کا سونا و نقد، گھر کا نیپالی ملازم ہی نکلا ماسٹر مائنڈ۔ تلنگانہ میں فینسی نمبر پلیٹس اب ہوئی اور مہنگی، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے فینسی نمبر کی ریزرویشن فیس میں کیا زبردست اضافہ، 499 نمبر کی فیس 50,000 سے بڑھا کر دی گئی 1.5 لاکھ روپے۔ ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے خلاف حیدرآباد ٹریفک پولیس کی کارروائی جاری، صرف 2 دن میں 457 ڈرنک اینڈ ڈرائیو کیسز درج، مزید سخت کارروائی کا اعلان۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 اسٹار 5 اسٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلاگوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی حیدرآباد، برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، کرناٹکا برانچ آفس فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔